तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. काश्मीराक पहलगामान एक सामकी वायट गजाल घडली आनी एक डेडली टेरर अटॅक जावन कितल्याशा लोकांक मरण आयलें. ते जातकीच गोवा पुलिसान गोवा कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू केलें आनी मडगांव मालबाटान 2 दीस पयलीं मडगांवच्या PIयान इल्लिगल एक्टिविटीज आनी डॅन्स एक्सपोज केले. हांव मडगांवचो डिफेक्टर आमदाराक विचारपाक सोदतां की हाजेर तो अजून ओगी रावतलो एज अ सायलंट स्पेक्टेटर, काय तो मडगांव एक टेरर अटॅक बी जावपाक रावला काय म्हणून. PIयान स्वता सांगला की जे लोक थंय इल्लिगली रावतात तांची आयडेंटिटी पासून पुलिसा कडेन ना म्हणून. ते केन्नाय येतात वतात. ताणें स्वता एडमीट केला की जे लोक थंय इल्लिगली रावतात, जे घरांनी ते गेल्ले, तांकां ते मेळिल्ले, ते ऑलरेडी क्रिमिनल एक्टिविटीजान इन्वॉल्ड आसात आनी हाजेर आमची म्युनिसिपालिटी थंड आसा, कोणाक काय पडून गेल्ले ना. सगळ्यांत पयलीं हांव मडगांवचो PI सुरज सामंताक कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर एक्सपोजींग द ट्रूथ टू ऑल द मडगांवकर्स. आमी मडगांवच्या आवाजा अंडर हे मडगांवचे इश्यूज कितलेशे म्हयने जाले, 6 ते 7 म्हयने जाले आमी कन्सिस्टंटली इश्यूज रेज करत आसात. आनी आमी CM आसूं, नाल्यार हेल्थ मिनिस्टर आसूं, नाल्यार सावथ गोवा कलेक्टर आसूं, SP आसूं, मडगांवचो CO आसूं, हांकां आमी मेमोरंडमूय दिल्या हे सगळे इश्यूज जे आसा ते तांच्या नोटिसे काडपा खातीर, आनी वी हॅव डिमांडेड फॉर इमिजिएट एक्शन. सध्या पळयल्ल्या भितर मडगांवची सेफ्टी अँड सेक्युरिटी इज गॉन फॉर अ टॉस. मडगांव सध्या लॉ अँड ऑर्डराचो टोटल कॉलेप्स जाल्लो आसा आनी हाजो मेन कारणीभूत जो आसा तो मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा. सगळ्यांत पयलीं इट इज हाय टायम नाव की आमी सगळ्या मडगांवकारांक ताका बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा. जो मेन गॉडफादर जो ह्या सगळ्या इल्लिगल एक्टिविटीजान पळय जो आसा मडगांवान, जो आमचो मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा, ताका बुद्ध शिकोवपाची गरज आसा. जे आमचे एका टायमार सुंदर मडगांव आशिल्लें, जे आज अनसेफ मडगांव जाला आनी हे टोटल डिटोरिएट जे पळय जें जालां ते फक्त मडगांवचे डिफेक्टर आमदारा खातीरूच जालां. आमी मडगांवच्या आवाजा अंडर वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस. आमी कितलेशे एक्सपर्ट्सांक मेळ्ळ्या आनीक वी आर टेकिंग देर एडवायस. एक मडगांव कशें डेव्हलप करपाचें तें आनीक टू रिस्टोर इट्स ग्लोरी. आनी व्हेरी सून वी वील कम अप विथ अ एक्शन प्लॅन टू मेक मारगांव क्लीन अँड ग्रीन सिटी अँड सेफ अँड सेक्युअर सिटी. हाजे खातीर आमकां तुमचो सपोर्ट जाय आनी हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागता की हे आमच्या इनिशिएटिव्हान तुमी आमकां फूल सपोर्ट करचो. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल.